I belong to no nation, no civilization, no society, no race, but to the divine. I obey no master, no ruler, no law, no social convention, but the divine, the mother. ମୁଁ କୌଣସି ଜାତିର ନୁହେଁ, କୌଣସି ସଭ୍ୟତାର ନୁହେଁ, କୌଣସି ସମାଜର ନୁହେଁ କି କୌଣସି ପ୍ରଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର। ମୁଁ କୌଣସି ମାଲିକକୁ ମାନେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସକକୁ ମାନେ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିୟମ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ମାନିଥାଏ। ହେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତିର ପରମା ଶାନ୍ତି, କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ପରମ ପରିତ୍ରାଣର ଚେତନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତବରି ପଦାରବିନ୍ଦରେ ହୃଦୟରୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହି ସୁଦ୍ଧା ଏକତ୍ୱର ବଳୟ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ଅଭିପ୍ସୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ ଉଷା ଅପା। ଆଜିର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 211। ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। ସାଇଲେନ୍ସ। Savitri, Canto 7, The Descent into Night. Who kept God in their hearts, courage their armor, faith their sword, they must walk. The hand ready to smite, the eye to scout, casting a javelin regard in front, heroes and soldiers of the army of light. Hardly even so, the grisly danger passed, released into a calmer, purer air. They dared at length to breathe and smile once more. Once more they moved beneath a real song. Though hell claimed rule, the spirit still had power. 'Tis no man's land, he passed without debate. Him the heights missioned, him the abyss desired. None stood across his way, no voice forbade. For swift and easy is the downward path, and now towards the night was turned his face. A greater darkness waited, a worse rain, if worse can be where all is evil's extreme. Yet to the cloaked, the uncloaked is naked worst. Their God and truth and the supernal light. When one sleeps in a deep moment's stress, he crossed a boundary whose stealthy trace I could not see, but only the soul feel. Into an armored fierce domain he came, and saw himself wandering like a lost of night. Around him crowded grey and power, inhuman quarters and demoniac wickedness, a misery hunting splendor, in life. ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଏତେବେଳ ଯାଏ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ। କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟରୁ ନିକଟତମ ହେବାର ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ହୃଦୟର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟର ଭାବକୁ ବାଢ଼ିଦେବା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସଂଯୁକ୍ତା ଅପାଙ୍କର ମାତୃବନ୍ଦନା ସହ। ଅପା। ଭାବିବାନି କେବେ
आमे एकुटिया बोली नथान्तु संगरे केही जीवा पाई चली केही जीवा पाई चली भाविबानी केबे आमे एकुटिया बोली नथान्तु संगरे केही जीवा पाई चली केही जीवा पाई चली कहिबाकु पदे आहा हेबा पाई आम साहा कहिबाकु पदे आहा हेबा पाई आम साहा खोजिबानी अछि काहीं देव किए राहा काहीं देव किए राहा भाविबानी केबे आमे एकुटिया बोली नथान्तु संगरे केही जीवा पाई चली केही जीवा पाई चली भूलिबानी केबे थरे रहिछन्ति परा आम प्रभु आम साथे राति दिन सारा भूलिबानी केबे थरे रहिछन्ति परा आम प्रभु आम साथे राति दिन सारा केवल नाहांती रही साहाय्य करन्ति केवल नाहांती रही साहाय्य करन्ति विपद आपद बेले भरोसा दियन्ति भाविबानी केबे आमे एकुटिया बोली नथान्तु संगरे केही जीवा पाई चली केही जीवा पाई चली पथ उड़ी गले बारे दियन्ति बताई संगे रही आम पथ नियन्ति कढ़ाई पथ उड़ी गले बारे दियन्ति बताई संगे रही आम पथ नियन्ति कढ़ाई सेही पर सबु किछि तांकरी चरण सेही पर सबु किछि तांकरी चरण धन्य हेब जीवन पशिले शरण भाविबानी केबे आमे एकुटिया बोली नथान्तु संगरे केही जीवा पाई चली केही जीवा पाई चली कहिबाकु पदे आहा हेबा पाई आम साहा कहिबाकु पदे आहा हेबा पाई आम साहा खोजिबानी अछि काहीं देव किए राहा काहीं देव किए राहा भाविबानी केबे आमे एकुटिया बोली नथान्तु संगरे केही जीवा पाई चली केही जीवा पाई चली। सतरे माँ और प्रभु ही तो एकमात्र साहा आउ पथ प्रदर्शक जोठी एकुटिया भाविबार अवकाश मिली न थाए आ जोठी केबे भी निराशार भाव न थाए जेते भी भूल करुथिले पुनः पुनः से सजाड़िबारे लागिथांती एई आम सबुर एई अपूर्णर आधार सबुकु पूर्णतार दिगरे नै जिबा पई बहुत बहुत धन्यवाद अपा ए भली एक हृदयस्पर्शी प्रार्थनाटी पई। कार्यक्रम परवर्ती पर्याय विषय वस्तुर आलोचना दिव्य जननी प्रश्न उत्तर संबलित मातृ रचनावली तृतीय खंडर
ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଜି ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି କୋତପାଡରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣକ ନିରୟା। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ। श्री माता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। एवं यही ऑनलाइन एस्पिरेशन रे दूर दूरांतरू एकाग्र हो पाठचक्र जोग देइथिबा अपा भाई समस्त को मो हृदय प्रणाम। दीर्घ 1 वर्षरू ऊर्ध्व हो गलानी आमे यही पाठचक्र रे सम्मिलित होचे एवं मांकर 3 नंबर बहीटी ताको आमे धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे। प्राय आउ 3-4 सप्ताह पर ये बहीटी संपूर्ण हो। आज जो विषय वस्तुटी अच्छी एवं से विषय वस्तुर शीर्षक जहाँ अच्छी से शब्दटी सहित आमे समस्ते कम परिचित। प्रकृत रे ये शब्दटी ओडिया अभिधान रे अच्छी बा पाली भाषार ये शब्दटी जदि को अपा भाई जानी थिबे ताहले मेसेज बॉक्स रे से मेसेज करिवे। शीर्षक होउची प्रकीर्णक एवं मु जेतेबेले ये सब को पढ़िली प्रकीर्णक अर्थ खोजी पाई एवं मांकर जहा इंग्लिश वर्सन रे अच्छी इंग्लिश वर्सन पढ़िला परे ताको सहज रे बुझीला। प्रकीर्णक अर्थ मिसेलनी जाकू ओडिया जदि अनुवाद करबा विविधता। एठी आमे प्रत्येक थर परी प्रथमे बुद्धदेवंकर लेखा को पढ़ुचे, जदि आवश्यक स्थले आलोचना करुचे एवं शेष में मांकर व्याख्याटी को पढ़ुचे। ठीक सेहीपरि ये सप्ताह भी आम मैंने से ही प्रणाली को अवलंबन करवा। प्रथमे बुद्धदेव जहाँ कहते पढ़ा। बुद्धदेव कहते कौन सी सामान्य सुख को परित्याग कले जदि ताकू एक बृहत्तर सुख प्राप्त होता है तेबे बुद्धिमान लोकर कर्तव्य होउछि जे से बृहत्तरटी को पाइबा लगी सामान्य सुखटी को परित्याग करिबो। ए परिप्रेक्षी रे मते गोटिए गपटिए मने पड़ुछि। जड़े सन्यासी थांती जे कि समस्त भौतिक भोगविलास को छाड़ी देइछंती। अतीत रे से जड़े राजा थिले, तांकर 5-5टी राणी थिले। राज्यटी बहुत समृद्धशाली थिला। से राजाटी कौन कले निजर 5 राणी समृद्धशाली मझे कौन है से भितर कौ भाव कौन आसी से निजर 5 राणी समृद्धशाली राज्य राजकुमार मानकू सबको छाड़ी से सन्यासी हो जाए। एवं जड़े व्यक्ति से
सन्यासी होइथिबा राजा को भेटुचंती 10-12 वर्ष पर एवं कहते कि राजा आपण तो एमती त्यागी मु संसार को देखी ना संसार में देखी ना जे कि निजर 5-5टी राणी समृद्धिशाली राज्य सबको छाड़ी चली आस से सन्यासी जनक से व्यक्ति प्रश्न कले जदि कोठारे तुमको भोजन पाई जदि डका हुए सेठी तुम्हें घरे जहाँ खाऊच साधारण खाद्य से खाद्य खाए एवं भोजी गुड़ी करे बाहागर भोजी रे जो सब खाद्य थाए से सब जिनस जदि थाए तुम्हें काहाकू खाइब जहाँ नीतिदिनिया घरे साग संतुला खाऊच ताकू खाइब ना विभिन्न बाहागर भोजी रे जो सुस्वादु मसला युक्त खाद्य हो ताकू खाइब से कहले निश्चय भोजी जेहेतु हेची निश्चय मु साग संतुला न खाइकी भोजीर भल 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 अति दामिका जिनिस जो गुड़िक रोषई हो मु खाइबी से कहले हेलो शुभुची ना से कहले अच्छा मु जदि गोटे भल जिनस खाइबा को जदि साग सन्तुला को छाड़िली ताहले मते कौन त्यागी बोली कह कि प्रकृत त्यागी होच तुमे माने जो माने कि एते परमानंद थाउनु से आनंद को त्याग करी तुमे माने छोट छोट आनंद रे मातिकी रही यही गल्प ये परिप्रेक्षी प्रযোज्य प्रकृत में गोटे बृहत्तर सुख लगी जदि सामान्यतम सुख गुड़िक त्याग करने पड़े ताहले ताको आम त्यागी बोली कहि परिबा नहीं बरं जी छोट छोट जिनिस को छाड़ी दे गोटे परम सुख लगी निजर जीवन को दे देछि ताकू ही ता जीवन रो सार्थक करछि बोली कहछि तो बुद्धदेव मध्य एठी कहले जदि सामान्य सुख को जदि परित्याग करिकी हमको गोटे बृहत्तर सुख मिलुछि ताहले आमे ताई से सामान्यतम सुख को त्याग करवा ही बुद्धिमान बोली कह जदि घृणा द्वारा परिचालित होई से अन्य मानकर क्षति करने द्वारा ही निज सुखर विधान करिबारे प्रवृत्त होता है तेबे ताकू से घृणा ही दास से घृणार ही दास होई रहिबा को पड़े जहा करिबा उचित ताहार अवहेला करिबा एवं जहा अवहेलार योग्य ताहाकू ही कर्तव्य मणि करिबा तो द्वारा केवल निजर औद्धत्य ही वृद्धि पाए अकर्तव्य ही वृद्धि पाए प्रत्येक जीवन को जदि आमे अध्ययन करिबा हम समस्त मानक जीवन को ताहले जहा करिबा उचित ताको आमे अवहेला करिचे एवं जहा करिबा अनुचित ताकू आमे जीवन रे एक नंबर रे रखिचे
जीवन रे सब किछि भगवान का निमित्त अर्पण करिबा एटा हमर कर्तव्य हैला बळे आमे हम कामना वासना उपरे सब किछि अर्पण करिछि आम्भ मानक आसक्ति उपरे सब किछि अर्पण करिछि आम्भ मानकर पुओ झियर सुख पाई आमर सब किछि सुख स्वाच्छंद्य को परित्याग करिछि तेणु बुद्धदेव आमको सूचई दउछन्ति जहा अवहेला पाई अयोग्य ताकू केबे भी अवहेला कर नाही एहा द्वारा केवल औद्धत्य वृद्धि पाए अकर्तव्य ही वृद्धि पाए शरीर यथार्थ स्वभावटी विषय रे कदापि विस्तृत होई न जीवा अकर्तव्यर इच्छा न रखिबा अध्यवसाय सहित निरंतर कर्तव्य को करिबा यथार्थ बोध कहिले एहा को ही बुझाई थाए एवं एही परि भावे ही सकल अशुद्धता अंतर्हित हो जाए आम भितरे जो प्रकार अशुद्धता रही से अशुद्धता को आमे किपरि सफा करिबा एठी बुद्धदेव कहउछंती केते गुडे सूत्र बतौछंती हम मानकु प्रथम सूत्र होउची शरीरर यथार्थ स्वभावटी विषय रे कदापि विस्मृत होई न जीवा द्वितीयटी होउची अकर्तव्यर इच्छा न रखिबा तृतीयटी होउची अध्यवसाय सहित निरंतर कर्तव्य को करिबा ए तीनोटी सूत्र से कहउछंती ताहले आम भितर थिबा अशुद्धताटी अंतर्हित हो जिवो आपणार पिता अहं को माता तृष्णा को एवं दुई योद्धा नृपति भ्रांत दृष्टिराजी को हत्या करी समग्र साम्राज्य इंद्रिय गुड़िकर तथा ताहार समस्त अंगर विकास साधन करी प्रकृत ब्राह्मण अघमुक्त होई वास करुथाए अति सुंदर उपमा दे बुझाउछंती आपणार पिता किए ताकू बंधनी भितरे लिखिछंती अहम माता तृष्णा एवं दुई योद्धा नृपति होउछंती भ्रांत दृष्टिराजी सेमान को कौन करिया पड़ियो हत्या करिया पड़ियो हत्या कले इंद्रिय गुड़िकर विकास साधन हो पारिबो अहं तृष्णा एवं भ्रांत दृष्टिराजी को दमन कले ही कौन हम ना समस्त अंगर विकास साधन करा जाई परिबो एवं प्रकृत ब्राह्मण जड़े ताहा करिथाय पिता माता दुई योद्धा नृपति और व्याघ्र मानसिक नाना प्रतिबंधक को हत्या करी प्रकृत ब्राह्मण अघमुक्त होई वास करुथाय पुणी बुद्धदेव आउ गोटे जोड़ीदेले सेटा होची व्याघ्र व्याघ्र किए ना मानसिक नाना प्रतिबंधक मानसिक भाव में आमर जहाँ जहाँ प्रतिबंधक अच्छी जोटा श्री अरविंद द्वितीय नंबर माँ बहिर द्वितीय अध्याय मनर धारणा मनर अभिमत अभिरुचि परिकल्पना एपरी सब कथा कही गोटे गोटे प्रतिबंधक से प्रतिबंधक गुड़ी को आमको प्रतिबंधक रास्तार हटेबा पड़े
ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିରନ୍ତର ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ସଂଘର ହିଁ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଜଣେ ଘଟାଏ, ସେ ଅଘଟଣର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଅଘଟଣର ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ମନ ଭିତରେ ଖେଳୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ମନ ସ୍ତରରୁ ଯଦି ତାକୁ ସେ କାଢ଼ି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଦିନେ ତାହା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ସେ ଅଘଟଣଟି ଘଟେ। ଏବଂ ସାଧନାରେ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ମନଟି ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟେଇବ ବା ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ନ ପଶି ସେଇ ମନଟିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଖଟାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ସଂଘରେ ହିଁ ଅଭିନିବେଶ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମ ପାଇଁ ସଂଘ ହେଉଛି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଠଚକ୍ର, ଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂଘ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି এই ସଂଘରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ ବା ସେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସଧର୍ମ ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯାହା ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅଭିନିବେଶିତ ଯଦି ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜାଗରୁକ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଗରୁକ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଲେଖାରେ ସବୁବେଳେ ଅଭିନିବେଶିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିରନ୍ତର ସଂଘରେ ହିଁ ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୌତମଙ୍କ ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କାୟର ଯଥାର୍ଥ ସଭାଟି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କରୁଣାରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବର୍ଗ ଜାଗରୁକ ଓ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ସୁଖ ଲାଭ କରୁଥାନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଭାରି କଠିନ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ କଠିନ। ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ବଡ଼ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଥିବା ପରି ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ତେଣୁ ତୁମେ କଦାପି ଦୁଃଖର ଅନୁଧାବନ କରିବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ କଦାପି ଭ୍ରମି ବୁଲିବ ବି ନାହିଁ। ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାର୍ କି ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଏମାନେ ସଂସାର ନ କରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଖୁସି ହେଇକି ସେଦିନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯଦି ତୁମେମାନେ ସଂସାର କରିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସୁଖ କମ୍ ଦୁଃଖ ବେଶୀ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଡେସିସନ୍ ନେଇଛ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ତାଇଁରେ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ହେଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଓ ବଡ଼ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯଦି ସମାନ ନଥାଏ, ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ସେ କଥାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କଲି କି ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଅସମାନ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିବା ଭାରି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ଥିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସେଠି ରହିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଭାରି ଦୁଃଖମୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଜ୍ଜନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଗୌରବ ଅଛି, ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ସବୁଠାରେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଜ୍ଜନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଗୌରବ ଅଛି, ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଏ ସବୁଠାରେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ହିମାଳୟର ତୁଷାର ଶିଖର ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ସଜ୍ଜନତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂର ଦୂରକୁ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମରା ହେଉଥିବା ସ୍ୱର ପରି ଆଦୌ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପମାଟିଏ ଦିଆହେଇଛି ନା, ହିମାଳୟର ତୁଷାର ଶିଖର ଦୂରରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସେହିପରି ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିର ସ୍ୱର ପରି, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାକୀ ଭୋଜନ କରେ, ଏକାକୀ ଶୁଏ, ଏକାକୀ ଗମନ କରେ ଏବଂ ଆପଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଅରଣ୍ୟବାସର ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସୁଖକର ବୋଧ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକୁ ଜାଣିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମା ଭ୍ରମରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟେ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏକାକୀ ଭୋଜନ କଲେ, ଏକାକୀ ଶୋଇଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସାଧନା ହେଇଯିବ, ସେଇ ସପକ୍ଷରେ ମାନ ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ, ଏକୁଟିଆ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୟାନମୟତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଗି କିମ୍ବା ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଯେ ଆମକୁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା କଦାପି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ
आम पाखे अन्य माने भी थिबे, अन्य किछि करिबाकु मध्य थिबो, सेई समय रे मध्य आमे जदि ध्यान करि पारुथबा ताहले ताहा अन्य प्रकार हबो। जदि जोठी किछि प्रॉब्लम नाही सेठी आमे जदि चली जाई कि साधना करिबा, से साधना ठू जोठी प्रबल प्रबल माने प्रॉब्लम रे परिपूर्ण होई थिबो सेठी साधना करिबारे आकाश पातल सब फरक रही। खाली पड़िया रे गाड़ी चलेबा एवं जन गहली भितरे गाड़ी चलेबा ता भितरे केते पार्थक्य रही। प्रकृत रे जे जन गहली भितरे गाड़ी चलै पारुछि ताकू ही यथार्थ ड्राइवर आमे कहि परिबा। ठीक सेमती समस्त भितरे रही जे जदि ध्यान करि पारुछि, समस्त कलाहल भितरे रही कि जे ध्यान करि पारुछि एवं सबु किछि ध्यानर प्रतिकूल थाई मध्य से भितरे जदि से ध्यान करि पारुछि ताहले ता ध्यानर प्रगाढ़ता बहुत परिमाण रे अछि बोली कह जाई परिबा। एवं माँ गोटे जगार कहउछंती ध्यान रे मोर अग्रगति होउची बोली केमती जणे जानिबो ना जेतेबेले ध्यान तार स्वाभाविक हो जिवो, ध्यान पाई ताकू आउ किछि प्रचेष्टा करिया पड़िबोनी। जेतेबेले ध्यानटी ता भितरे गोटे स्वाभाविक क्रिया हो जिवो एवं अध्यान हेकी रहिबा पाई ता पाखरे कष्टकर पे उठिबो, सेतेबेले कहा जिवो ध्यान रे से बहुत अग्रगति करछि बोली। तेणु माँ ए विषय आमको बुझेइचंती एवं सविशेष पूर्णयोग भाव कह पूर्णयोग जंगल को चली जावा, एकाकी रहिबा, एकाकी फलमूल आहार करी रहिबा ताहा हमर लक्ष्य नहीं। हमको समस्तंक भितरे सब असुविधा भितरे रही माँ को से असुविधा भितरे डाकिकी से असुविधा गुड़ी को सुविधार परिणत करा ही आमको माँ शिखई। आमे परवर्ती अध्याय को जीवा। परवर्ती अध्याय होची निरय। निरयर अर्थ होची नर्क। असत्यवादी नरक को जाए, जे कौन सी काम करी मु ए काम करी नाही बोली कहे से मध्य नरक को जाए। उभय मृत्यु परे समान दशा लाभ करती, कारण दुहे मंद कार्य करिथांती। एपरी अनेक व्यक्ति अछंती जेउ माने देह उपरे कषाय वस्त्र धारण करिथांती सत, मात्र अत्यंत असंजमी होई रहिथांती, पाप स्वभावर होई रहिथांती। निजर कृत पाप सकाशे से माने मरी नरकरे ही जन्म ग्रहण करती। असंजममय जीवन यापन करुथुबा जड़े व्यक्ति पक्षरे भिक्षा द्वारा जीवन धारण करने अपेक्षा अग्नि द्वारा तप्त हो रही लोहपिंड को ही बरं आहार करने उचित। अन्यर नारी उपरे लोभ दृष्टि पकाउथुबा विवेक शून्य व्यक्ति चारि प्रकार दंड उपभोग करती। एक, सी लज्जा पाए। दुई, ताकू राति रे निद हुए नहीं। तीन, से निंदापवाद शुणे। चारि, मृत्यु परे नरक को जाए। आमे ए प्रकार जो नैतिक शिक्षा विषय जो माँ पूर्व अध्याय आमको शिखई कहते बुद्धदेव ये सब जो कथा कहते अति साधारण लोक को बुझेवा कहते। तेणु से ए प्रकार शब्द व्यवहार करछंती बोली माँ गत अध्याय माने आमको बुझेदेले। आमको ये सब शुणिले ये सब विषय माँ केमती कहते माँ तो ये नैतिकता ये सब उपरे से एकमत नुहंती बोली अनेक जगार कहती, किंतु माँ केमती सब उक्ति को उद्धार करछंती बोली आमे भाविबा। किंतु माँ कौन कहते यहाँ अति साधारण लोक कह जाइए। अति से समय जो
लोक माने सेमानकर मानसिक अवस्था जहाँ थिला तेणु बुद्धदेव ए प्रकार शब्द गुड़िक व्यवहार कर कि तुम जदि पाप कर्म कर नरक को जीव तुम नरक भितर तुमको नाना कष्ट सह्य करने को पड़ो यहपरी अनेक किछि। तेणु एठारे तार केवल अपुण्य लाभ हुए परजन्म रे से हीनजनी को लाभ करे भयभीत हो गति करुवा हेतु तज्जनित सुख मध्य बड़ क्षणस्थायी हो रही थाए एवं राज दरबार रे मध्य से कठोर दंड पाए। तेणु आउ जनकर पत्नी उपरे कदापि लोभ दृष्टि पकाइबा उचित नुहे। असावधान भावरे कुश घास को धरिले ताहा जेपरी हाथ को काटी दिए ठीक सेहीपरि भूल भावरे बुझी वैराग्यर अभ्यास कले नरक गति ही रही थाए। जेमती माँ आमको सतर्क करैछंती जोग करिवार अछि ताहले निष्ठापर भावरे करो यह गोटे अग्नि यह तुमको जदि तुम्हें निष्ठापर भावरे न कर ताहले तुमको यह जाली दब। ठीक ये जड़े बुद्धदेव मध्य कहते तुम जदि ये वैराग्य को अभ्यास करने को चाहूच ताहले ताकू सावधानतार सहित करिवो असावधान भावरे जदि कराजिवो ताहले कुश जेमिति कौन करे अन्यर असावधानता रहिले तेणु जड़े असावधान भावरे जेतेबेले गोटे जिनस को भल जिनस को भी धरे से ताहले ता द्वारा किसी दुर्घटना घटार संभावना ही थाए। ठीक सेमती जड़े जदि ठीक भाव में न बुझिकी वैराग्य आचरण करने को जाऊँगी ताहले मध्य तार क्षति ही जाई पारे। जत्रहीन होई कौनसी कर्तव्य करिबा भूल भाव में कौनसी नियमर पालन करिबा एवं भय द्वारा प्रेरित होई धर्मपरायण जीवन यापन करिबा एसबु कौनसी थिरु मध्य एसबु कौनसी गोटिए एथिरु मध्य कदापि सुफल मिल न थाए। तेणु आमको एठी कह जाउची जदि भयरे मध्य जणे धर्मपरायण हेबा जीवन यापन करे ताहले ताकू सुफल किछि मिल न थाए। आमे अधिकांश समय रे भयरे विभिन्न पूजा अर्चना करूँ काले एटा को न कले आमर किछि क्षति हेब कि यही सबू भयरे ही करथाउ ता द्वारा किछि सुफल मिले नहीं बोली एठी बुद्धदेव भी कहते। जदि तुमको कौन से एक कार्य करने को हम तेबे तुम्हें ताहाको उत्साह सहित कर संयम रहित अभ्यास रखिथिबा बैरागी केवल नाना वासनार अनेक धूली उड़ाइबारे ही साहाय्य करिथाए। मंद कार्यटी को करिबा अपेक्षा ताहाको आदौ न करी छाड़ी देबा ही उचित कारण जीए से कार्यटी को करिबो तो द्वारा से अवश्य यातना भोग करिबो। कौन सी भल कार्य करिबा सर्वदा ही अतिक भल कारण तो द्वारा परे कौन से अनुताप करने को पड़े नहीं। सीमांतस्थ कौन सी सहर को जेपरी भीतर और बाहर उभय पटु सुरक्षित रखा पड़े ठीक सेहीपरि भाव में निजको मध्य सुरक्षित रखा पड़ो। यही कार्य जाग्रत जीवनर कौन सी गोटे मुहूर्त मध्य जेपरी कदापि नष्ट न हो जाए कारण जो माने यही अवसरटी को हराई बसंती ताहा गोटे मुहूर्त पाई भी हेले सुधा सेमानकु एथिपाई नरकरे अवश्य यातना भोग करने को पड़े। लज्जार कौन सी कारण नथिले मध्य जो माने लज्जा अनुभव करती एवं अन्य पक्षरे लज्जा अनुभव करिवार कारण थिले मध्य जो माने तथापि कौन सी लज्जा अनुभव करती नहीं यही उभय प्रकार भ्रांत व्यक्ति अवश्य दुर्दशामय गति को प्राप्त होती। जहाँ भय करिबा उचित न हेले मध्य जो माने वस्तुटी को भय करिवार लागि थांती एवं जहाँ को भय करिबा उचित जो माने ताको भय करू न थांती यही उभय प्रकार भ्रांत व्यक्ति अवश्य
दुर्दशामय गति को प्राप्त हुअन्ति। कौन से स्थान रे मंद नथिले मध्य जो माने सेठारे मंद देखुथांती। तो यही प्रकार जो बुद्धदेव कहते जोठी भय करवा उचित नुहे से भय करती एवं जोठी भय करवा उचित से से माने भय करती नहीं। ताकू नहीं मोर गोटे गल्पटे मन रखुची रही मन पड़ुची। मोर जड़े सांगटीए थिले तांको चषमाटी से पासरी गले। तेणु तांको स्त्री ऊपर महलार कहले मो चषमा टी आनीदबती। स्त्री कहले कौन चषमा कौन आणिकी तौक सीढ़ी ओह्लैक आनबी मु पकई दूची आप स्केच करते। से पकईदेले ये केच कर पारे चषमाटी भांगीगला। तापरे से कहले चषमार तो ग्लास टी भांगीगला ताले दुकान नहीं क्या मरामती करिया पड़ो। ठीक अच्छे मोर से चषमा खड़टी दे दियो से खड़े मु भर्ती करी ताकू नहीं जी। से तांको स्त्री कौन कले से खड़टी को धरिकी सीढ़ी रे ओह्लैक आसिले। एठी कौन करिवार थिला चषमाटा तांको ओह्लैकी तांको हाथ रे दबार थिला एवं खड़टी को ऊपर पकई देथिले भी चली थांता। ठीक सेमती आम्भे माने मध्य ए प्रकार उल्टा काम करछि। से उल्टा काम जो माने करंती से माने कौन करंती ना दुर्दशामय गति को प्राप्त होती बोली एठी बुद्धदेव कहउछन। कौन से स्थान रे मंद नथिले मध्य जेउ माने सेठारे मंद देखुथांती और जेउठारे मंद थाए जेउ माने सेठारे सेही मंदटी को देखि पारंती नाही। एही उभय प्रकार भ्रांत व्यक्ति अवश्य दुर्दशामय गति को प्राप्त होती। जो माने दोष को दोष अदोष को अदोष बोली जानिबा को समर्थ होती यथार्थ विचार रहिथिबा एही व्यक्ति माने अवश्य सुखर अधिकारी होती। तेणु एठी मांकर जो व्याख्या रही माँ कहते जो माने ए बाह्य गोटे नैतिक नियम को मानी दंड भोगिबा को पड़िबो बोली गोटे भय करी सत आचरण करती से माने मध्य एही मार्गर सुफल भोग करि पारंती नाही। तेणु आम्भ मानकु भल पाइकी करिया पड़िबो। माँ चिरंतन रे गोटे कथाटी कहउछंती भल हेबा पाई भल हुआ। प्रत्येक व्यक्ति मान को भल हेबा पछरे गोटे अभिप्राय थाए। भल हेले संसार रे मते सम्मान मिलिबो, भल हेले मु सुख शांति रे रहिबी, भल हेले मोर किछि असुविधा हबो नै, भल हेले मते समस्ते प्रशंसा करिवे। एई प्रकार सब नाना उद्देश्य रही कि अनेक भल हेबा चाहती। एई सब उद्देश्य जदि रखिचे ताहाले भलर आमे ठीक लाभ उठै परिबा नै। लाभ उठै परिबा नै अर्थ लाभ क्षति अर्थ रे कुआ जाउ नै इटा, किंतु यथार्थ भाव रे भल आमे हे परिबा नै। यथार्थ भाव रे केतेबेले भल हे परिबा नै जेतेबेले जणे भल हेबा पई भल हुए, भल हेबा पई ताकू खुशी लागे। सेही समय रे से कौन करे ना यथार्थ रे भल हे पड़े। तेणु जनकू किपरि भाव रे भल हेबा हुए ताकू मध्य हमको शिखिबा पड़े। तेणु माँ कहते अंतर्गत विधान को शुणिकी ताकू नहीं अभ्यास करे पड़े पकेबा हुए एवं जेतेबेले आमे ताहार निर्देश मानु से अंतर्गत निर्देश मानु अंतर्गत विधान को शुणु सेतेबेले से अंतर्गत विधान ही हमको कौन करे बाट देखै कि आगु को नहीं जाए एवं आमे जेतिकी जेतिकी अग्रसर हेबा सेतिकी सेतिकी से अधिक भाव रे हम से बाटरे नेबा के मध्य समर्थ हुए एवं आम चारि पखारे गोटे सत्य शांति एवं शैषम्यर गोटे वातावरण सृष्टि हुए एवं से भितरे से परिवेष्टिनी भितरे कौन हुए गोटे यही प्रकार
ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଫଳରେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଯାଇକି ଏଇସବୁ ଘଟିବ। କୌଣସି ଭୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ଯଦି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ଭୟ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା କରିବା ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବା ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବା ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଜନ୍ମିବ କି ମୋତେ ବି ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଭୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲାଭର ଲାଳସା ନେଇ ତାହା ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତାହେଲେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସତର୍କତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମା ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯଥାର୍ଥରେ ସତ୍ୟ ତାହାର ଏକ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେବ। ଆପଣାର ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପିଂ ବ୍ୟାକ୍, ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେକୌଣସି କଥା କଲାବେଳେ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସି ନିଜର ମର୍ମ ଚେତନାରେ ଯାଇକି ସେ କଥାଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଏଇଟା କରେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନିଏ, କିଛି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦକ୍ଷେପଟିଏ ନିଏ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଅତି ଉପାଦେୟ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ପଶ୍ଚାତ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଆଚରଣ କରାଯାଏ ଜଣେ ସାଧନାରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, କେବଳ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କେତେ ପାଦ ସେ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ନେଇ କିଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜୀଇ ହୁଏ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଠି ନିବେଦନ କରିବା, ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ। ଉପସ୍ଥିତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ, ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରୋଭର।